नमस्कार जय जगन्नाथ। ओडिशार समस्त ड्राइवर भाई मानकु एवं समस्त जनसाधारण को मु प्रशांत मेंडुली ओडिशा ड्राइवर महासंघर राज्य सभापति दायित्व निर्वाह करुछि। आज ओडिशार समस्त ड्राइवर भाई मानकु एक किछि वार्ता नहीं आसी। कारण गत 8 तारिख आंदोलन पर ठारू हे तो बहुत भाई माने अपेक्षा करगी थिबे जे केबे आसीबो वार्ता बा भाई केबे हमकु किछि कहबे कोन हला कोन आगु करबा कोन हेची से विषय रे निहाती भाबरे किछि भाई तो अवगत अछंती आ किछि भाई माने कन्फ्यूजन रे मध्ये अछंती ताकू स्पष्ट करबा निहाती आवश्यक अछि। तेनु करी आज कम समय भितर हेले मध्य आपण मानक संगे ए लाइव माध्यम रे किछि वार्ता बा किछि जिंस जणैया पाई निहाती भाबरे आसिली आ भाई माने मध्य जोड़ी हे गेलिनी। समस्त भाई मान को आउथरे नमस्कार जय जगन्नाथ। तो किछि दिन परे आ समस्त भाई माने तो जानि जंती जे आमर जो आंदोलन हला आंदोलन परवर्ती मुहूर्त रे कौन घटिला कौन हेजी कौन नहीं बा आमको बदनाम करबा पई केमिति षडयंत्र करागला आमको केमिति बदनाम करागला बा आमको उठाया पई केमिति व्यवस्था करागला निहाती ताहा समस्ते जानिबा दरकार अछि। कारण किछि भाई मानक मन रे निहाती भाबरे किंतु रहि जितिबो आउ किछि भाई माने निहाती भाबरे वर्तमान पर्यंत पूरा कन्फ्यूजन रे अछंती। तो आमर दायित्व समस्त को आम क्लियर करवा समस्त जिनस। तो आज यह मु स्पष्ट करिया पई प्रथमे चाहिबी गत 8/7/2025 ठारू जो 5 दिन पर्यंत आमर स्टेरिंग छाड़ आंदोलन जारी रहिला। निहाती तो धन्यवाद देवी ओडिशा ड्राइवर महासंघ रे जड़ित थिबा भाई मानकु एवं ओडिशार अन्य समस्त ड्राइवर भाई मानकु मध्य। कारण समस्तंकर सहयोग समस्तंकर सपोर्ट भरपूर रहिला बा भरपूर थिला। बहुत सुंदर भाव रे आमर आंदोलन टी हला। तेनु करी निहाती भाव रे समस्त ड्राइवर भाई मानकु एवं प्रत्येक आमको सहयोग करिथिबा समस्त संगठन समस्त को निहाती भाव रे राज्य सभापति हिसाब रे हृदय धन्यवाद कि आपण माने आमको सहयोग करिथिले बा साथ देथिले। सेमिति सारा भारत रो मध्य अन्य राज्य रो समस्त भाई माने निहाती भाव रे होय तो एठी ओडिशा पहुंची न पारंती किंतु समाने सेठी रही मध्य निहाती आमको सहयोग करिसंती। कारण हमर आंदोलन समय रे जेमिति आमे अनुरोध करथिले समस्त राज्यर भाई मानकु निहाती भाई मानकर हमर अनुरोध को रक्षा करी भाई मान निहाती पदक्षेप नैथिले अन्य राज्य रे एवं अन्य राज्य रु मध्य बाहर गाड़ी जोड़े आसवा कम हेतिला एवं हमर आंदोलन टी सुरखुर रे चली पड़िथिला। हां हो तो किछि भाई मान हमकु विशृंखला करिया पई चेष्टा चलैथिले आउ किछि भाई माने तो पूरा पछे पड़ी जाइजंती हाथ धोइकरी से खाऊंट कि नहीं पीउंट कि नहीं शोचंत कि नहीं जना ना किंतु महासंघ पछरे पूरा दम लगेगिरी पड़ुचंती। कौन सी असुविधा नहीं किसी असुविधा नहीं। कारण आम संघ जगन्नाथ आरंभ जगन्नाथ शेष जगन्नाथ नाम रे ही चली संघ। तेणुकरी केतेबेले मध्य आमे असुविधा पड़ी ना जेतेबेले मध्य असुविधा पड़ीजु जेमिति विपद रे पड़ले मध्य से जगन्नाथ को भरोसा करके जिते आम अच्छे से मध्य तार गोटे भल बाट बाहर कर। तो आज भी जहाँ किसी आम आंदोलन होती सबकि भल अच्छी सबकि बेस्ट अच्छी जहाँ है निहाती भाव में बहुत सुंदर है। ता भितरे जहाँ भी हो आमको धन्यवाद देवा
ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ଘରୋଇ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା, ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ, ଡ୍ରାଇଭର ଏକତା ମହାମଞ୍ଚରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଲା। ଆଉ ହୁଏତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା, କିଛି ଭାଇମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ 5 ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିହାତି ପ୍ରଥମ। ଆଉ ଯେତିକି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ପାଖାପାଖି ସେତିକି ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଭାଇମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେ ମାନେ ଅସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବା ଓହରି ଯାଇଥିଲେ ସହଯୋଗ କରିବାରୁ। ତଥାପି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ କାଫି, ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ ବରଦାନ। ତେଣୁକରି ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘକୁ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଯେତେ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବା ଯେତେ ଲୋକ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡନ ନମସ୍କାର। ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଚାହିଁବେ ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ, ଆଗକୁ କ'ଣ କରାଯିବ। ଭାଇମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା କହିବି, ଆମକୁ ସରକାର କହିଲେ ଯେ 5ଟା ତକ ଦାବି ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲେ କେବଳ ସେମିତି କହିଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁ, ଆଗ ବି ହଇରାଣ ହେଇଛୁ। ତେଣୁକରି ଏଥର ଆମେ ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉ। ଯାହା ବି ହଉ ସରକାର ଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପିଲ କରୁଥିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ 5 ଦିନ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଏବଂ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଏବଂ ଆମର ସଂଗଠନ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ରହିବ, ଶାନ୍ତି ହେଇପାରିବ ସବୁକିଛି। ତ 30 ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇମାନେ ଆମେ ତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ ନିହାତି ଭାବରେ, କାରଣ ଆମେ ସେଠି ହୁଏତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମର 30 ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇମାନେ, ରାଜ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ଦେବତା ଭାଇ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଏକତା ମହାମଞ୍ଚର ଦୀପକ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲକ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି 5 ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ